आणि लोलये एक गांव आसा 100% आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक आमकां यश आयलें. काय मार्जिना 100% आमी अंडरग्राउंड केलो. त्यानंतर आमी म्युन्सिपालिटीचोय भाग अंडरग्राउंड केलो आणि त्यानंतर आमी आगोंद भागय काम केलो. साधारणचे आमी ह्या सगळे म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर बदलप ह्या सगळ्याचे परत उरिल्ले आसा सगळे करतात आसा. म्हाका एक वाटचें आसता जवळ 220 कोटी रुपया आमी अंडरग्राउंड केबलिंग आनी इलेक्ट्रिफिकेशना खातीर खर्च केले. म्हणजे तो आमचो काणकोण विजन आनी मिशन कन्सेप्टचो भाग. आमी कोणाक शाबासकी दिवपाची गरज ना. केन्ना केन्ना अशे कांय व्हिडियो येता क्रिटिसायज करपाचे आनी लोलये गांवांतल्यान येता. लोलये गांवांत कितें केलें अरे अशेय व्हिडियो येता. येना जाल्यार तुमी केन्ना आयकुना तुमी हां तुम्ही ऐकायला काय करा ऐकायला ऐकायला म्हणून सांगा ना जाल्यार ना म्हणून सांगा. ऐकायला तुम्ही ऐकला आम्ही ऐकला म्हणजे हांव तांचे खातीर याद सांगता. म्हणजे जर आमी 37 कोटी रुपया आमी जेन्ना ते पयशे वापरले आनी ते अंडरग्राउंड जावन गेले ते भितरल्यान गेले ते वयल्यान गेले ना. कांय लोकांनी दोळ्यांचेर पट्टी बांदले आनी ते जायसर ओगी रावले. ते दोळ्यान पट्टीच बांदून फिरले ते तांकां दिसलें ना. सारकें मरे आं म्हणजे तो अंडरग्राउंड केबल जायसर ताणें पळयलोच ना. कारण ताची चूक ना. चूक आसा ना न्ही. ताणें ते दोळ्यान पट्टी बांदून फिरले न्ही. मागीर दोळ्यान पट्टी बांदल्या मनशाक ताका खंय दिसता ते अंडरग्राउंड जालें न्ही. ते ही खरी परिस्थिती आसा.